अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 मरला घर की जो है वो टाइल लगती हुई दिखाई थी। आइए आज मैं आपको गराज की टाइल जो है वो कैसे लग रही है वो मैं दिखाता हूँ। आइए। em đi theo level lâu rồi level कितने साल पहले था कितने साल दोनों टाइल लगा एक्सेंट em đi theo बैक शो रहा ऐसा चेक कर लो ऐसा चेक कर लो पहले